नमस्कार, हांव ऐश्वर्या सलगांवकर, सोशल एक्टिविस्ट। आज जो प्रकार वाळपय शहरान जो मेळावली गांव आसा त्या गांवांत पळय जो घडलेलो आसा, खरो म्हटल्यार आज जे पुलिसांचे कृत आसा त्या गोष्टीचो आमी निषेध करता। आणि ज्या वुमन एम्पावरमेंटाच्या बद्दल जो बीजेपी गव्हर्नमेंट उलयता, जो हिंदुत्वाच्यो गजाली उलयता, जो महिलांचेर अत्याचार त्यांचो चालू आसा, हे तेंच्यांनी आयज जिते जागते सबूत लोकांपर्यंत दवरलेले आसा। जे फुडली पिळगी जी आतां आसा, आमी 21st सेंचुरीन आसा आणि या 21st सेंचुरीन महिलेक म्हणटा तो बरो दर्जो दिवचो, महिला सगळ्या हितून वयर आसा आणि तांकां रिस्पेक्ट दियात असो तेंचो नारो आसलेलो, आयज खंय तरी फेल ठरत गेला। जे कृत आज जो वाळपयचो PI सागर एकोसकर आसा आणि ताज्या अगेन्स्ट ज्या बायलांनी थंयसर स्टेटमेंट दिल्ले आसा, जावं एक व्हिडिओ थंयसर व्हायरल जाला इन गोवा चॅनलाचेर, तो आमी पळयल्लो आसा की एक पुलीस वर्देन एक मनीस थंयसून फुडें सरता आणि खंय तरी बायलांच्या छातयेर जावं तांच्या पोटार पाय दवरून तो फुडें वता आणि तो मातसो हालता आणि तो पडलेल्या भशेन जाता। त्या बरोबर गांवचे लोक सगळे थंयसर तिडक थंयसर निर्माण जाता त्या कृताचेर। जाल्यार जेन्ना हो PI सागर एकोसकर आसा, हाजी खंय तरी मानसीक संतुलन हालता काय कितें? जेन्ना तुका गव्हर्नमेंटान जर तुका ऑर्डर दिला लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोल करपाक, जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हे तुवें स्वता क्रिएट केले। जेन्ना बायलो मनशाच्या पोटार आनी छातयेचेर पाय दवरून जेन्ना तूं वयताय, तेन्ना तुजी मती खंय मारलेली? लास्ट टायमूय तुजे अशेंच आमी पळयल्ले की तूं गाळयो सवतान तूं स्वता येवन माफी मागले। आजूय तुवें तेच कृत केला। आयज बायलांच्या पोटाचेर छातयेर पाय दवरता। अरे ती कोणाची आवय आसा? तुजी आवय आसतली खंय तरी, आसा काय ना? खंय तरी आसा काय घरान आसा ती पयली पळय। कित्याक तुज्या आवयक तुजो गव्हर्नमेंटाचो पगार गावता न्हू, आनी तो व्यवस्थीत गावता आनी तो तुमी खातात। गव्हर्नमेंटाचो म्हणजे कोणाचो? आमचो पब्लिकेचो। आणि तुम्ही जे गोवा गव्हर्नमेंटाचे जे पुलीस आसा, गोवा फोर्स आसा, जे गोवा पुलीस स्टेशनाचेर गेल्या उपरांत, पुलीस डिपार्टमेंटान गेल्या उपरांत थंयसर म्हणटा की 24 तास 7 दीस गोवा पुलीस जे आसा ते रक्षण करपाक लागून आसा। जाल्यार तुमी आज भक्षण करपाच्या जाग्याचेर कशे पावले? जर तुमकां गोवा गव्हर्नमेंटाचो जर ऑर्डर आसलेली लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोल करपाची, जाल्यार लाठीचार्ज कसो केलो? तुमकां लाठीचार्ज करपाचो कोणे रायट दिलो? अशी ऑर्डर खंय आसा? ती तुम्ही प्रोड्यूस करा लोकांच्या फुड्यान की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जर थंयसर जाले आणि ते कोणे क्रिएट केले आणि त्या बेजाचेर तुम्ही कोणाकडे उलोवन ती तुमची ऑर्डर पास करून तुमकां कलेक्टरान खंयसून येयल्ली आसा आणि कलेक्टराक ती ऑर्डर कोणे पास केल्ली आसा? वेदर कोर्टांसून पास केल्ली आसा, हाडलेली आसा की CMान धाडलेली आसा, और हेल्थ मिनिस्टरान धाडलेली आसा, MLA ऑफ वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन धाडलेली आसा? कोणे धाडलेले आसा ते मातशे क्लॅरिफाय करचे। महिलांचेर जेन्ना तुम्ही अत्याचार करता आणि तांकां तुम्ही अटेम्प्ट टू मर्डर तांकां सेक्शनां लायतले म्हणटा, कसल्या बेजाचेर उलयतात तुमी? आमकांय कळपाक जाय, कित्याक आमी आयज गोंयकार सगळे पळयतात, आमच्या दोळ्यांनी आयज आमी थंयसर लायव्ह पळयताले। जाल्यार हांव ह्या विश्वजीत राणे जो MLA आसा वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय तरी थंयसर आवाज उठलेलो आसा आणि त्या आवाजाक तुका ते उलो मारता की तुवें येवचो म्हणून, जाल्यार तूं कित्याक वचना? तुज्या गांवांत तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना थंयसर प्रॉब्लम क्रिएट जाता, जाल्यार तुजें कर्तव्य आसा, वेदर ते कसलेंय आसूं, तुवें फेस करपाक जाय। तूं घरान बसोन आनी अख्ख्या गोंयभर धांवताय, जाल्यार तुज्या गांवांत तुज्या मतदारसंघात कितें चल्लां हेचेर लक्ष केन्ना दितलो तूं? आज जर त्या लोकांक थंयसर IIT प्रोजेक्ट नाका म्हणटा, जाल्यार तेजे रिजन ते सांगतात ते तुमी आयकून कित्याक घेना? आणि ज्या जाग्याचेर IIT नाका म्हणटा, जाल्यार तुमी फोर्सफुली तो IIT प्रोजेक्ट कित्याक हाडटा? आमकां ते कळपाक जाय। जेन्ना तुमकां बाकीचे इतर मतदारसंघांनी वेलकम करता तो IIT प्रोजेक्ट, गव्हर्नमेंट तुमचे जे जागे आसा, गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी आसा ते हितून कर म्हणून, जाल्यार गोंय राज्याच्या CMाक तीच आणि तोच मतदारसंघ कित्याक जाय? तीच जागा कित्याक जाय? तोच मतदारसंघ कित्याक जाय? अशें कितें तरी दडलेले आसा, वाळपयनूच जावपाक जाय म्हणून। गोंय राज्य विकूंक सोदतात तुमी? जे कर्नाटकाचे सायडीचे राज्य थंयसर लागीं पडटा म्हणून इल्ले इल्ले करून तेंच्या लोकांक हाडून काय आमच्या लोकांचेर खंय तरी अत्याचार करून गोंयकारांक तुमी सारखे पोनाक चेपून सोदता आनी परत आमकां जे पोर्तुगीज टायमाचेर पळय जे आसले तशे कितें हाडूंक सोदता?
आयज जे महिलांचेर तुम्ही जे चेस्टाचेर पाय दवरिल्लो आसा हाजेर उत्तर जाय आनी वुमन्स कमिशन आसा पळय हेंच्यांनी हांगासर लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक की हांगासर मनशांचे आमचे ह्युमन रायट्स जे बायलांचे आसात ते वायोलेशन केले तुम्ही त्या बायलांनी पीसफूल प्रोटेस्ट करताली न्हिदलेली थंयसर ती आमी पळयताली लायव्ह पळयताली आज जे तेंच्यांनी थंयसर राष्ट्रगीत जेन्ना स्टार्ट केले तेन्ना हो पुलीस फोर्स थंयसर ते आसले तांकां राष्ट्राच्या गिताचेर जर सन्मान ना ते थंयसर दाणे घेवन फाटी फुडें चलतात वयतात जाल्यार कशें कितें हें आमच्या राष्ट्रगिताक कितें तुमकां अभिमान ना राष्ट्रगीत म्हटल्यार आसा त्या जाग्यार उबे रावूंक जाय हे तुमचे कडेन जमाना मागीर आयज पुलीस सांगतात की खंय तरी स्टेटमेंट आयिल्लो आसा की अटेम्प्ट टू मर्डर कशें जावं शकता अटेम्प्ट टू मर्डर फर्स्ट थिंग ते आपल्या गांवांत आपल्या वाठारांत उबे आसा आनी तुमी खंय तरी त्या सायडीकसून दुसऱ्या वाटेनसून तुमच्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे तुमी येयल्यान थंयसर सो लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन तुमी क्रिएट केल्या पुलीस स्टेशन जे आसा ते पुलीस स्टेशन लोकां खातीर आसता जाल्यार तुमी ते पुलीस स्टेशनूय थंयसर आडोवन घातल्या लोकांक वचपाक दिना म्हणजे कितें तर ही कसली हे करतात ही लोकशाही काय हुकुमशाही त्या हुकुमशाहीचो आमी असले निषेध करता आनी जे महिलांच्या पोटाचेर आनी छातयेंचेर पाय दवरून तुमी जो फुडें गेल्लो आसा हो PI एकोस्कर वाळपय पुलीस स्टेशनाचो हेका खरो म्हटल्यार सस्पेंड करचो हेजेर इन्क्वायरी बसोवंक जाय डिपार्टमेंटल आनी हेका खरें म्हटल्यार SPCAनूय घालपाक जाय कित्याक हेणें जे कितें कृत केल्ले आसा ते सारखे निर्लज्जपणाचे एक दादलो मनीस तूं कितलोय जालो जाल्यार एक बायलेच्या पोटार पाय दवरप ज्या बायलेक जी एक माता आसा आवय आसा कोणाची जी जाणटी आसा ती जाणटी उलयता त्या जाणटे मनशाच्या पोटार पाय दवरून गेल्यान रे सरकार तर तेंच्या पोटार पाय दवरलेले आसा तुवें तरी अक्षरशः प्रॅक्टिकल दवरले मरे पाय तेंच्या पोटार आनी फुडें गेले कित्याक करपाक जाय रे तुमकां हे कित्याक जाय कसले कितें दाखोवंक सोदतात तुमी तुमकां कित्याक निवडून हाडटा रे ज्या जाग्याचेर लोकांक जर प्रोजेक्ट नाका म्हणटा जेंचे पोटाचेर आड येतात तुमी आनी ते जर नाका म्हणटा जाल्यार तुमी दुसरे कडेन पळोवंक जाय व्हडलें कितें आसा एकाच जाग्यार कित्याक वचोंक जाय कित्याक ही दादागिरीची हे दाखयतात आनी आमच्या गोंयकार लोकांक जे अनपड लोक म्हणटात तांकां तुमी आनी तुमी शिकिल्ले लोक जाल्यार तुमी शिकून बरोच मरे शिक्षण कित्याक रे आसा तुमकां कितें शिकयल्लें आसा तुमकां स्कुलान जेन्ना तुमी ओत घेतात पळय ती वर्दी घालपाक तेन्ना कितें म्हणटात रे तुमी विसरले आज MLA कडे तुम्ही पायाकडे पळय जे चाटतात MLAंच्या तुमकां कायदो कोणाचे हेजेर आहात तुम्ही कोणाच्या अंडर आहात ते पयलीं सांगा जे पुलीस डिपार्टमेंट आहात हे कायद्याच्या अंडर येना फक्त MLAच्या अंडर येता होम मिनिस्टरच्या अंडर येता मरे तुमी कोर्टाच्या अंडर येना तुमकां कोर्ट लागना तुमकां कायदो लागना होम मिनिस्टर सांगल्यार तुमी डायरेक्ट ऑर्डरी सोडटात आनी डायरेक्ट तुमी तेंचेर अटॅक करतात एक ल्हान भुरग्याक थंयसर जो ल्हान भुरगो आसा त्याच्या दोळ्यान थंयसर हे केलें आनी तेका जर झप करून कितें जालें जाल्यार कितें करतले तुमी तुमच्या घरान भुरगीं आसात ल्हान ल्हान तुमच्या भुरग्यांक कितें जावचें न्हू म्हणून तुमी खूब देवा कडेन मागतात मरे तेंची हाय लागतली तुमच्या भुरग्यांक पयलीं तुमचे पळयात तुमच्या घरांनी तुमची भुरगीं कशी आहात ती स्टडी करात तुमची खुबशी पुलीस डिपार्टमेंटांतल्या जे ऑफिसर्स आसात जावं एक बारीक PC कॉन्स्टेबल कोण आहात पळय न्हू तेंच्या भुरग्यांक पळयात कशे आहात ते कित्याक हे तुमी जे पळय कर्म करता न्हू ते तुमच्या भुरग्यांक सोडटात तुमी तेंची हाय पळय आहा न्हू ती तुमच्या भुरग्यांक लागता कितें करच्या पयलीं मरे हॉनेस्टी दवरा तुमचे कडेन ताकद आसपाक जाय मनशांक कन्विन्स करून थंयसर सायडीक घेवपाक हे तुमचे कडेन ना आनी तो गोंय राज्याचो CM आसा तूं कितें राजा जालें म्हणजे खंयसरलो कितें किंगडमान रावता काय रे तुका कोणें हाडला निवडून रे तुमकां कित्याक हाडटा ते पयलीं स्टडी करात तुमकां प्रॉपर्टी करपाक हाडिनात तुमकां पयसो करपाक हाडिना जे खंय आमकां कमी पडटा ते आमचे भरून येवपाक लागून तुमकां हाडटा तुमी आमच्या भरून दवरलेले आसा पळय जाणट्यांनी तेच खाली करपाक उठल्यान मरे फाल्यां गोंय राज्य कोणाक लागून सांबाळून दवरतात तुमी कोणा लागून दवरतल्यान हे भायल्या लोकांक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सगळ्यांक सांगता पण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन हे सांगूंक ना की आपले राज्य विकात आनी भायल्यांक भरात म्हणून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितें उलयता जो गांव सांबाळपी आहा CM आहा तेणे आपल्या गांवान खंय जर कितें कमी पडटा जाल्यार ते भरून काडपाक जाय तुवें सांबाळपाक जाय तूं आपल्या सांबाळटाय आपल्या पिळग्यांक फुडल्या कितें आहा ती आयज तूं डॉक्टर म्हणटाय स्वताक म्हाका एक सांगचें ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान
तू दोतोर म्हटल्यार तुजे फाटले लास्ट आमी आयकलेले की तू खंय तरी आयुर्वेदाच्या हितून पावलो म्हणून. आयुर्वेदान इतलो पयसो जालो रे बाबा की तुजे कडेन प्रॉपर्टी घेवपाक जमली. खंयचे आयले रे पयशे इतले तुजे? हॉस्पिटल आहा तुजें चलता? कितें चलता तुजें? खंय बिझनेस चलता कसलो? खंय आसा रे तुजें? खरें म्हटल्यार तुजेर मरे खरें म्हटल्यार सीबीआयन धाड मारपाची. तुजेर धाड मारूंक जाय. तुजी प्रॉपर्टी कितली आसा आनी खंयची आयली पळय तें कळपाक जाय. तुज्या जर फादरान तुज्या बापायन जर प्रॉपर्टी कमोवन जर दवरलेली जाल्यार तेजे डॉक्युमेंट्स तुवें दाखोवपाक जाय मरे. श्रीमंतीचो घमंड चडला कितें रे? ह्या महिलांच्या पळय पोटाचेर पाय दवरून तुवें वच म्हणून ऑर्डर दिल्ली आसा जाल्यार ते क्लॅरिफाय कर आमकां कळपाक जाय. जी जाणटी बायलां आसा पळय तेंचेर तुवें जे ऑर्डर सोडलेली आसा पीआयक, ती पीआयची ऑर्डर तूं मातशी दाखोवची. जावं ह्या पीआयन एकोस्कर जो आहा ताणें दाखोवचें की तुका ही ऑर्डर अशी मेळिल्ली आसा की बायलांच्या छातयेर आनी पोटाचेर पाय दवरून फुडें वचोन तेंकां थंयसरले उखलचें म्हणून अशी तुमकां ऑर्डर गावल्ली आसा जाल्यार इन रिटर्नान दाखोवचें. तोंडान उलोवन दाखोवचें न्हू. लोकांक त्या पिशान काडटात हय जाणट्यांक ते अनपड लोक. तांकां कितें खबर आसा? ती चूल आनी मूल सांबाळणारी मनशां ते आपल्या पोटाक लागून थंयसर दीस रात थंयसर मरतात, काबार कश्ट करतात, रानान त्या काजी काडटात. तुमच्या भाशेन न्हू. हो सीएम सांगता न्हू रे, ते हे तुमच्या घरान लायात. जो गांजा लाया म्हणून सांगता पळय तो तुमकां खरो म्हटल्यार तुमकां लावपाक जाय. कित्याक सांग? तुमकां भायल्या भायर विकूंक गावतले न्हू. हे सीएमान कसले कसले कितें केला पळय न्हू कर्म. हांव नको लोक कसो तेका वोट घालता आनी ते कशे ते हाडटात लोक. ते लोकांनी खरो म्हटल्यार हे चिंतपाक जाय चल्ला कितें ते. जे शिकिल्ले लोक आसा आमचे कितें करता ते. तुमच्या रक्तान जरी बीजेपी असली न्हू जाल्यार तकली मातशी बरी जाग्यार दवरात. तुमचे तकले थंड आसतले, तेंचे लोकांचे तकले थंयसर खतखतलेले आसा. तुमची थंड आहा मरे. तुम्ही विचार करा. तुम्ही विचारवंत आसा. लास्ट टायम अशेंच तुमच्या जो प्रेसिडेंट आहा सदानंद शेट तानावडे तेणेनूय त्याच गांवांतले जे वाळपयच्या गांवांतले भितून जे लोकां भुरग्यांक जे पळय स्टेटमेंट केल्ले तेन्नाय तशेंच केलें. आनी आज त्या बायलांच्या पोटाचेर छातयेचेर पाय दवरून जे फुडें गेल्लेले आसा हे कितें हे गोंयकारांनी चिंतचे. आज जर तेंकां घडटा जाल्यार डेफिनेटली फाल्यां आमच्याय गांवांनी अशेंच येतले. गांवांनी येतले. तुमी शहरां काबार केली. आयज शहरांतले लोक जे बेंगलोर साकून, पुण्या साकून, कलकत्ता साकून जे गोंया येतात कित्याक लागून येता? गोंयची ब्युटी पळोवपाक. आनी तुमी ब्युटी नश्ट करता. आयज शिकिल्ले भुरगे आसात, वेल ग्रॅज्युएट आसात, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात जाल्यार तुमी चिंतपाक जाय हे फ्युचर तुमचे. आमचे फ्युचर जाले. आमचे फ्युचर अशें तेंच्यांनी काबार केले. आयज फ्युचर तुमी शिकिल्ले आसा. कोणी सायन्स शिकलेले आसात तुमी भुरगे, बॉटनी शिकल्या आनी कितें शिकल्यान जाल्यार तुमी आयज हेजेर विचार करपाक जाय. हे फॉरेस्टां जर आयज नश्ट केली जाल्यार फॉरेस्टांतली पळय ती एनिमल्स आसा आनी कितें आसा वायल्ड फोटोग्राफी आनी कितें करूंक वयतात मरे तुमी. मागीर हे खंय करतल्यान तुमी? दुसऱ्या स्टेटीन वयतल्यान चार्जीस लागतले, टॅक्स पे करचो पडटलो. हांगा फुकटचे गावता तुमकां करपाक. ते सांबाळात. ही बायोडायवर्सिटी आयज हांव नको खंय न्हिदिल्ली आसा ती. जी व्हीडीसी आहा, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीज ज्यो आसा त्यो खंय न्हिदिल्ल्यो आसा. सारक्योच तुमी कितें एमएलएच्या पांयांकडे आसात रे. पंचायती हे ते सारखेच काही पंच मेंबर म्हणटा आनी सामकेच तुमी इतले लाचार जाल्ले आसा की तुमच्या गांवांत तुमच्या बायलांचेर जेन्ना अत्याचार जाता, त्या आवयंचेर अत्याचार जाता जाल्यार तुमी इतले सामके नीच हेजे आसात. खंय रे तुमी तोंड दाखयतले? देवाक दाखोवपाक जाय रे. तुमचे कर्म जे आहा तो देव हे करता. कोविड आयलो. कोविड कोणाक लागता? आयज कोविड लागूंक ना तुमकां? ह्या पुलिसांक कोविड लागूंक ना? ऑर्डर भायर काडटना तेन्ना गॅदर्ड जाल्यार जाता. गांवच्या लोकांक कोणी हाडले भायर? तुमी हाडल्यान मरे इलिगॅलिटी करून. कोविड 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 सांगून कोविडाच्या नांवाचेर आयज पळय जे कितें चल्ला तुमचे इलिगॅलिटी वयता त्या गांवांनी न्हू, ही कितें सांगपाचें रे तुमकां? शी. हे फक्त त्या खुर्चेच्या आशेन आनी सत्ता मेळोवपाक लागून जे लोकांक पळय तुमी त्रास करतात न्हय, तुमी कशे भोगतले आनी कशे मरतले ते आमकां खबर ना. हे श्राप तुमकां लागतले. जी बायलां पळय थंयसर काबार कश्ट करता तेंची इतली पिळग्यो येवन गेल्यो पिढयांनी हांगासर केल्ले. हेच्या फुडली जी पिढी आहा ती करूंक सोदता जाल्यार तुमी तेंच्या पोटाचेर खोड मारता. वचा मरे सांग्यार आपयता मरे तुमकां. जो गांवकार आसा पळय तो आपयता मरे थंयसर, वेलकम करता मरे ते IIT थंयसर धाडा मरे. हांगाच कित्याक जाय तुमकां? म्हापसान आपयता. म्हापसान वचा. म्हापसा सिटी. अशें कितें धाडलां त्या वाळपयनूच. आनी खरें म्हटल्यार
हे जे पळय कृत केल्ले आसा जे PI एकोसकरान खरो म्हटल्यार एका सस्पेंड करचो आनी ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता आनी लोकांकूय अपील करता की हे लोकांनी जे व्हिडिओज पळयल्ले आसा न्हू ते मूग गिळून रावो नाका, कितें तोंडान कितें भरून रावो नाका, फक्त थंयसर पळयात की बायलांचेर कसे अत्याचार जाता आनी आयज जर त्या बायलांक जर हांकां जे गांवांतले बायलां आसात ते जाणट्या बायलांक जर अशें करतले फाल्यां तुमच्या आवयच्या सुद्दां पोटाचेर खोट घालपाक हे जे गोवा गव्हर्मेंट आसा हे फाटी आसचें ना. ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता आनी जो PI आसा ताका सस्पेंड करचो अशें आमी अपील करता.